Tag-iyas ang salakyan nga nag-viral nga ginpalagyuhan ang 500 pesos nga balos ng gasolina sa Barangay Mansilingan. Gindagdagan na sang show cause order sang LTO-NIR. Yaring balita sang Daily News Central. Gindagdagan na sang show cause order kon SCO sang Land Transportation Office Negros Island Region o kon LTO-NIR ang tag-iya sang Mitsubishi Expander nga nag-viral matapos nagpalagyo sa isa ka gasolinahan sa syudad sa Bacolod nga wala pa nakabayad sang ginpakarga nga krudo. Base sa report sang LTO-NIR, gindeliver ang SCO sa balay sang rehistrado nga tag-iya sang salakyan sa Barangay Salvacion, Mulsia, Negros Occidental kaginbaton sa isa ka miyembro sang pamilya pangun wala ini sa ila panimalay sa among ation. Samtang ginpayagman sa mga personnel kag opisyal sang LTO-NIR nga ila ginpatag ang sulod sang order pinaagi sa tawag sa telepono kag wala man sang may natabong nga hindi maayo nga insidente sa ila pagserbe sang dokumento. Report nagikan sa Patrol. Ako anyo kadiri Jimmy Salvano para sa balita malapit sa Pumuluyo adlaw-adlaw. Daily News Central.